L'arbre. Bonjour, c'est un nouveau sujet. Salam, Inch'Allah, vous allez bien. Nouveau sujet, cette fois-ci pour les 5e année. Ash-shajara. Donc l'arbre. L'arbre est un être vivant. يعني يفسر الأول الشجرة هي كائن حي. Il se nourrit, respire et se développe. Donc il se nourrit, respire et se développe tout comme nous. يتغذى يتنفس وينمو كيما حنا. من حبة d'une graine il naît pourvu des racines ينمو له جذور les racines d'une tige et des feuilles من بعد الساق والأوراق. Ensuite من بعد il grandit من بعد يكبر. Les racines lui assurent la nourriture nécessaire à son développement. الجذور يوفروا له التغذية la nourriture التغذية اللي يحتاجها في النمو تاعو يعني الأكل الماء والأملاح المعدنية يطلعوا له عبر الجذور. دونك قارينها كونوا قارينها يفهموها كي تفهموهم بالعربية. Donc l'arbre nous donne l'oxygène dégagé par les feuilles. فوائد تاع الشجرة تعطينا الشجرة الأكسجين اللي نلتقطوه من الأوراق. L'ombre en été الظل في الصيف. La fixation du sol يفيكسينا يعني الأرض يثبتها. Les fruits فواكه du bois et du liège ويعطينا الخشب. Voilà les richesses que notre ami l'arbre nous offre. هادو هما الفوائد اللي يعطيهم لنا الشجرة. En échange de tout. En échange de tout cela, nous devons le respecter et le protéger. في المقابل تعطينا هادو الصوالح حنا في المقابل لازم نحترموها ونحافظوا عليها. Donc هذا هو النص. Donc quand vous voyez les textes et les sujets de 5e année sont de plus en plus difficiles. ماشي كيما تاع 3e. Compréhension de l'écrit. فهم المنطوق. السؤال الأول. Cite deux richesses que nous donne l'arbre. أعطيني زوج فوائد ثروات اللي تعطيهم لنا الشجرة. ترجع للنص في آخر النص. في آخر النص طاين بزاف. l'arbre nous donne نقول l'oxygène dégagé par les feuilles لا des fruits. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني relève du texte le synonyme du mot souligné. يعطي المرادف تاع الكلمة اللي راه مسطر عليه. l'arbre nous donne راه مسطرين على donne. السينونيم تاعها راهي في الجملة ما قبل الأخيرة. l'arbre nous offre. Donc offre c'est le synonyme du mot donne. Troisième question. Que remplace le pronom le dans cette phrase? Le pronom le شيء يعوض لنا في هذه الجملة. La phrase c'est quoi? Nous devons le respecter et le protéger. نعاود السؤال الثالث. Nous devons le respecter et le protéger. le راهم كاتبينو شوية كحل فونسي. donc le هنا يعوض لنا l'arbre يعوض لنا الشجرة pour éviter la répétition باش نتفاداو التكرار درنا le. ضليش l'arbre شجرة donc pour le remplacer نديرو le. question numéro 4. écrit au pluriel. اكتب في الجمع. كاين جملة ديرها في l'arbre respire comme nous. الشجرة تتنفس كيما حنا غادي نديروها في الجمع. كي ديرها في الجمع يعني سوجي في الجمع والفيرب في الجمع التصريف تاعو الى اخره. نرجعوها في الجمع نديرو les arbres نزيدو اس à la fin في arbre. respire à la fin نديرو ENT terminaison تاع présent comme nous. Question numéro 5. سؤال الخامس. remplace aujourd'hui par demain et réécrit la phrase. عوض aujourd'hui في هذه الجملة demain. aujourd'hui يعني اليوم. demain غدا نعاود تكتب الجملة. كي دير غدا demain يعني الفيرب يولي في الفيتور. دونك هذا هو القصد تاعهم. يشوفوك لا تعرف. donc la phrase. aujourd'hui le maître rassemble les élèves pour planter des arbres. اليوم المعلم جمع الأطفال ولا التلاميذ باش يغرسوا أشجار. كي نديرو demain شتولي demain le maître rassemblera. donc rassemble نديرو في الفيتور rassemblera les élèves pour planter des arbres. 6. écrit l'adjectif au féminin. 6. اكتب l'adjectif في المؤنث. في المذكر تديره المؤنث. un gros ballon كبير. في الفيمينا شتولي une grosse balle. donc féminin تاع gros و grosse. production écrite تعبير كتابي. le 21 mars c'est la journée mondiale de l'arbre. 21 مارس هو اليوم العالمي للشجرة. rédige un paragraphe de 4 à 5 phrases pour dire comment on plante un arbre.
اكتب لي فقرة ولا نص صغير من 4 ل5 سطور تقول لي فيه، يعني توصف لي فيه كيفاش نغرسو الشجرة. اتوا دو لا بواط ا اوتي سويفون، عاون روحك بلا بواط ا اوتي. هذا الجدول بواط هكا ديال العلبة، هذا الكادر فيه يعطوك افعال. و في لا بواط اوتي كاين ان بيتي ارب، شجرة صغيرة. الإطار الأول شي فيه ان بيتي ارب، شجرة صغيرة، لا بيوش، لا بيل، ان ترو، ان سو، الفأس هذيك اللي تحفر، والحفرة وبيدو راح اللي نحتاجوهم باه نغرسو. في الخانة الثانية كاين أفعال، كاين بخوندغ، كروزي، بلونتي، اروزي، اتر ميرت، كاين ياخد، يحفر، يغرس، يسقي، لوكسيليير اتر، ويضع. زارتيكولاتور لوجيك اللي ينظموا لنا النص، اللي هما دابور، انسويت، انفان. دابور اولا، انسويت من بعد، انفان اخيرا، يعني هاد تستعملهم في النص. زوج جمل في الاخير. utilize le présent de l'indicatif، قالك استعمل الحاضر، يعني الافعال صرفها في الحاضر. ونوبلي با لا بونكتواسيون اي لا ماجيسكول، متنساش علامات الوقف ولا لي ماجيسكول، يعني الحرف تكتبه كبير في بداية الجملة ولا كان اسم مدينة ولا اسم انسان ولا الى اخره. درت لكم ان بتي تكست هكا، دوك نقراها لكم ونكتبه في صندوق الوصف. ولا عندنا لي زابوني تاع 5e اني، قووا لي جيم والتعاليق، لي كومونتير، وقولوا لنا لكم بزاف. دو توت فاصون من لي كومونتير ولي جيم نعرف لا كاين بزاف لي 5e اني. السنه الخامسه وغادي نحط لي سوجي. واللي ما فهمش هكا الحل، يعني الحل راني نقوله غير بفمي مانيش نكتبو، دونك سوجي كبير جو اسيي باش نكتب الحل. هكا شفهية انكم تفهموني تفهموا الحل، دونك سي با نيسيسير. غادي نديرو في كوميونيتي، ندير سوجي و جو في اسيي ندير الحل. Donc pour planter un petit arbre, ديرو virgule فاصلة. D'abord, il faut creuser un trou, ensuite le mettre dedans, enfin avec un seau plein d'eau, on l'arrose ou bien je l'arrose. Pour planter un petit arbre, d'abord, il faut creuser un trou, ensuite le mettre dedans, enfin avec un seau plein d'eau, je l'arrose.